Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi ya, yang pernah ketemu Miss kemarin-kemarin. Hari ini kita jadwalnya English Literatur. Mungkin yang ketemu Miss hari Sabtu kemarin atau hari-hari sebelumnya. Jadi, before we begin today's session, let us recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Miss share screen dulu ya. PPTMI sudah terlihat? Sudah, Miss. Sudah, Siapkan catatannya masing-masing ya. Untuk sesi hari ini. Oke, before we begin, Miss mau nanya sama kalian. Mood kalian hari ini bagaimana pagi ini? Menurut emotion scale. Bad kenapa? Baru hari Senin loh. Iya, bad. Dari malam tadi udah. Dari malam udah bad. banget. Kenapa? Ada Sakit masalah hati. apa? Sakit hati kenapa? Biasa lah, Miss. Kenapa? Yang lain? Mungkin ada yang poor atau average atau good? Tengah-tengah. Alia happy, Miss. Tengah-tengah. Oke. Yang cowok gimana? Ada yang happy? Ini aku juga. Saya Mi. Gimana perasaannya hari ini, pagi ini? Menuju siang. Happy Miss, happy. Happy, alhamdulillah. Oke. Jaki, happy dia bolos, Miss. Dia bolos Mana tadi nggak kelas. Zakirnya tuh? Mantap, bolos terus. Sambat bolos, Ya. mantap. Oh, Mana ada dipesanin tuh Misai? temennya Saya nggak ada kalau bolos sama kelas sekali, masuk Misai. kelas. Aduh. Oke, jadi bagaimanapun mood kalian hari ini, semoga yang bad menjadi naik tingkat, jadi 4 atau 3 atau 2 atau malah 1 lebih bagus. Dan yang udah happy hari ini, semoga tidak turun ya Min. ke level-level yang di bawahnya itu. Oke. Now, bisa kalian lihat di screen kalian, ada yang kenal? Do you recognize this man? Bapaknya, Aji. Bapak Bunga. Kunto Aji. Banyak. Bukan bapaknya Bunga. Oke, Kunto Aji Joko, ya. Joko. Itu Joko, Misai. Oke. Next. Suaminya Zahra, Miss. Ningsih. Do you know this girl? This woman? Maudi Ayunda. Maudi Ayunda. Tajiri. Panutan ya. Role model nih. Oke, next. Do you recognize this person? Tulus. Tulus. Ada yang tahu lagunya Tulus? Do you know his Oh. song? Do you know his song? Can you tell me his song? Mana? Tuh, getol Misai. Banyak ini lagu enggak. Tulus. Ini Mas Monolog, Kreasi. Misai. Monolog. Monolog. Oke, terus ada monokrom. Monokrom apa monolog? Adaptasi Monokrom. Itu pokoknya gitulah, Miss lah. Saya nggak tahu, Gajah. Misai, kalau Ada yang hafal lagu-lagu banget Miss. sama lagunya. Kenapa Saya nggak hafal, Miss. Gajah. Oke, next. Monokrom. How about this Itulah intinya. this singer? Nah, ini saya nggak kenal, Miss. Shawn Mendes, ya. Right. Badak Now, dan ikan, Miss. next. Do you know this singer? Taylor Swift. Taylor Swift. Swift ya. Ya, benar kan? How about Mamanya this? Fikri. Wah, Messi-nya. PSG. Masuk PSG. Hampir Barca. Ronaldo. Udah salah Masuk nyari. PSG, Miss. Stop ya, stop in his club ya. Iya. He is Messi. Okay. This person do you know? Albert Einstein. Om Albert. Yes, Albert Einstein. Last but not least, do you know this person? Bapak Jokowi. Jokowi Dodo. Right Ayahnya ya, Alia, Bapak Miss. Joko Widodo. Bapaknya Alia. Bapak negara. Nih. Oh iya, Bapak The negara. father Bapak of the kita country semua. ya nowadays. Okay, next. Nah, based on the pictures, what do you think they have in common menurut kalian? Persamaan mereka ini apa? Public Terkenal. figure. Public figure. Banyak Terkenal. banyak prestasi, penggemar. Banyak masyarakatnya. Banyak. Mau dia undang ada masyarakat. Dia masyarakat Indonesia.
Oke, banyak fans, oh, a lot of fans. Oh, good. Miss itu ya, Miss minta kalian pelan-pelan belajar Oh, iya, sambil Miss. ngomong bahasa Inggris ya. Sakit. Oke. Ya Allah. Zaki Aulia Ya itu Allah. wallpapernya apa? Oke, jadi Enggak, apa Miss, tadi? saya gabutnya bisa. They have a lot of fans. They are apa? Stres karantina. Famous ya, famous. Now, next question. How do you know their life story? Kan mereka pasti punya story ya. They have their own life story. They have their own life journey. Nah, for you guys, how do you know their life story? Kira-kira gimana kalian tahu cerita mereka? Google. Google, oke. Artikel-artikel yang tentang Artikel. mereka. Oke. Boys, do you have any thoughts? Lambe turah. Masya Allah. Gossips ya. Boys, do you know? How do you know their life story? Where do you read? Book. Book. Okay. What Internet, kind of book? internet. Internet, yes. What Itu kind of book? YouTube. Okay. Good. Right. Jadi, one of your friend mentioned that you can read their story in a book. Nah, ternyata the kind of book that tells a life story of someone atau menceritakan tentang kehidupan seseorang itu ternyata dipanggilnya biografi, dinamakan biografi. Nah, kalian di sini, have you guys read a biography before? Sebelumnya pernah baca biografi orang? Pernah. Siapa tuh? Ria SW. Oke, Ria SW. Others? Have you read someone's biography? Salah, itu Alvin kan? Fikri or Alvin? Have you read someone's biography? Please unmute your mic. Yes. Miss. Apa, Miss? Yes, sir. Yes, Miss. Have you read someone's biography? Pernah baca biografi orang? Enggak. Enggak pernah. Iya, enggak. Pernah, Miss. Siapa? Who? Habib Soeharto. Soeharto, oke. Yes. Oh, bakso. Kalian ya. Okay, so for today's session, we will talk about the overview of biography and then the features of the biography, examples, and we will do some exercise. Nah, jadi Miss boleh minta tolong, please help me to read the text. Mungkin dari Zaki Aulia, could you please read the first paragraph of introduction? Dismiss. Ya. The early life of Barack Obama. Barack Obama was born on Agustus 4. Itu tahun gimana cara bacanya, Miss? Saya nggak ngerti, Miss. You can just say 1961. Okay, 1961 in Honolulu, Hawaii. His father was a Kenyan named Barack Obama, Sir atau Senior. His mother was a white American named Anne Dunham. His parents, apa nih bacanya? Separated. When he was 2 years old and later divorced. His father returned to Kenya and saw him only once more before he died in an automobile accident in apa lagi bacanya, Miss? Saya nggak ngerti, Miss. 1982. Okay, thank you, Miss. Okay, thank you Zaki Aulia. Next. Fikri, Miss. Please, Fikri, as requested by Zaki, please read the second and third paragraph. Miss saya. After ini ya, after Fikri. After Fikri yang angkat tangan ntar baca closing paragraph. Please, Fikri. Which one is Fikri? Halo, Miss. Halo. Which one is Fikri? Yeah, please read the second and third paragraph. Miss. Dari mana, Miss? Halo, Miss.
Nih, Dari yang exam. series of event ini. After. Nah, Obama Please. report Obama mother death married and Indonesian lolos and itu Suntoro then move to his stepfather country in 1960. Ini 60. 67 Obama Attended Vicky. attended Zaki local tuh. school in Jakarta until he was 10 years old. Okay, continue on, Fikri. Next paragraph. Or Alvin wants to help? Alvin. Alvin, Miss. Okay, Alvin, please read the next paragraph. Alvinnya ke WC, Miss. Udah, Tuh continue ngomong, on. bro. Fikri. Jangan kabur. Nunjukin kalau cuma Zahra tuh Zahra dulu, Miss. Ya udah, Fikri karena stres, Miss. Alvin malu-malu, Zahra kan Zahra ya tadi. Oke, go on. Yang mana, Miss, yang dibaca? Obama returned. Obama returned to Honolulu in 1971. He lived with his maternal grandparents until his graduation from high school in 1979. After that, Obama moved to Los Angeles and studied at Occidental College for 2 years. He then transferred to Columbia University in New York City. Oke, thank you. Itu Zahra ya? Good job. Good ya. Oh ya, Zahra dan teman-teman tolong di rename ya itu biar Miss bisa list di mana di presensi. Rename nama Zoom kalian. Masih Zaki dan teman-teman itu namanya. Oke, thank you Zahra. Next please. Tadi ada yang request. Ayah, please. Ayah, please read the last paragraph. Which one is Ayah? Oh, Ayah. Yes, Ayah. Obama entered Harvard Law School in late 1988. He was selected as an editor of the Law Review based on his grade and reading competition. In 1988, he became the first Black president of the Harvard Law Review. He graduated with GD magna cum laude from Harvard in 1989. Oke, Mantap, Miss, good. mantap. Mantap ya. Wah, luar biasa teman kalian, Masya Allah. Thank you, Ayah. Oke, so based on Tremor, Miss. Bentar, Miss, tremor, Miss. Tremor. Ya Allah, kalian belum ketemu langsung, udah tremor. Belum di hadapan Miss langsung. Takut salah ngomong, Miss. Jangan di on It's okay, we're practicing ya. Kita sama-sama belajar, nggak apa-apa. Kalau ada pronunciation yang bingung, bisa tanya ya, bisa tanya temennya, bisa tanya Miss. Mungkin kita bisa sama-sama belajar pronunciation yang benar. Oke, so based on the text that we read, yang kita baca tadi, di sini ada parts atau bagian-bagian. Jadi ada 3 parts of biography. Ada apa aja? Ada apa aja nih? Introduction, A series of event, Closing. and closing. Jadi dari namanya aja introduction berarti pengenalan ya. Berarti di sini di part of biography ini the text atau teksnya itu memperkenalkan. Itu memperkenalkan itu bisa kapan awal lahirnya, dia awal-awalnya hidup di mana, orang tuanya siapa, seperti itu. And then series of event ini menunjukkan naratif of this person's life gitu. Jadi adalah naratif kehidupan orang ini. Biasanya yang dimasukkan adalah hal-hal yang penting atau life changing lah ya, yang mengubah hidup dari orang ini. Misalnya aja Obama nih, apa yang mengubahnya kira-kira? Di sini kan ada penjelasan divorce ya, ada perceraian orang tuanya, terus the mother married another man from Indonesia. Nah, itu kan sangat ceritanya menarik dan life changing untuk seorang Obama ini. Terus di closing part di situ dijelaskan akhirnya bagaimana kehidupan Obama sampai sekarang. Ternyata dia lulus dari Harvard Law School, terus dia akhirnya menjadi seorang first black president. Jadi
Presiden kulit hitam pertama ya. Oke, good. Jadi di sini sudah bisa terbayang ya biografi itu bagaimana susunannya. Jadi pertama paragraf awal kita introduce dulu atau memperkenalkan dulu. Baru akhirnya dijelaskan kehidupan-kehidupannya bagaimana yang life changing tadi. Terus closing. Akhirnya sekarang dia bagaimana hidupnya seperti itu. Oke, good. Nah, di sini Miss minta tolong kalian untuk catat di catatan English literasi and numerasi ya. Oke, please write on your book, special book for kok literasi numerasi astagfirullahaladzim, English literature. Your your notebook for English literature, you can write the features of biography text. Jadi fiturnya apa aja. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini ada function. Apa sih fungsi dari biografi ini? Ternyata fungsi biografi adalah to provide information of someone's life story. Jadi memberikan informasi tentang kehidupan seseorang. Please write on your notes ya. Yang di kelas dan yang mungkin ada di rumah ada atau di asrama. Bisa dicatat di catatan masing-masing ya. When I meet you in school, ketika Miss ketemu kalian di sekolah, Miss tagih. Ya, catatannya. Lengkap atau tidak, itu jadi skor kalian. Oke, fungsinya tadi adalah in short, menceritakan cerita hidup seseorang. Terus ada 3 karakteristik penting dari biografi. Jadi it is based on research. Research ini kan kayak riset atau memang penelitian nyata. Jadi orang ini diteliti, bukan diteliti sih maksudnya kayak kalian tuh mencari entah artikel atau misalnya buku tentang orang ini, baru kalian bikin lagi biografinya seperti itu. Jadi nggak bisa ya kalian ngarang-ngarang kehidupan seseorang. Nggak mungkin kalian ngarang Obama. Kalau misalnya kalian ngarang itu bukan biografi lagi, itu namanya cerita fiksi. Nah seperti itu. Terus yang kedua karakteristiknya adalah it describes someone's life. Jadi it tells story about this person's life. Jadi jadinya banyak banget. So this biography text function is to tell others atau memberitahu orang lain tentang cerita menarik dari tokoh ini. Dan yang terakhir, it is in a form of events narration. Jadi berbentuk narasi. Jadi tadi kayak cerita tadi ya. Nah, seperti itu. Have you written your notes? Sudah ditulis belum di notes-nya masing-masing? Udah, Miss. Sudah ya, yang boys? Bos aja, have you written? Aman, Miss, aman. Aman. Screenshot nih, jangan. Enggak, Miss, saya enggak. Ntar Miss tagih ya kalau kita meet face to face. Aman ya. Yang lain? Yang tidak berbunyi. Miss, saya Diki bote. Bote, nggak boleh bote. Kalau Miss mau nanya. Ya. Siapa yang bersuara tadi yang mau nanya? Please. Alvin. Alvin, which one is Alvin? Yang di tengah nih ya? Bukan, ini Diki. Alvin itu yang di ujung ini. Ya. Ujung kanan, berjas. Ya, kenapa Alvin? Yes, what question you want to ask? Alvin stres, Miss, saya. Kenapa? Stres kenapa? Apa banyak masalah ya di sana? Ya, Kalian Miss, saya apalagi saya Miss, saya stres karantina, Miss. Aduh. Banget, Miss. Banyak banget. Siapa tadi yang karantina? Zaki. Mampus. Stres, Miss, saya karantina, Miss. Udah hari keberapa? Minggu. Commute itu. Anggapannya seminggu, Miss, saya seminggu. Seminggu lagi berarti ya? Dia baru 2 Iya, hari. Miss. 2 hari, Miss, saya pengen keluar saya besok, Miss, saya rasanya, Miss. Tunggu seminggu lagi tapi. Oke, others, have you done Miss, saya with your note? ada Kenapa karantina Zaki? stres. Capek. Apa nggak ada temen ya di sana? Memang nggak ada teman, Miss, sendiri, Miss. Iya ya, karena karantina. Udah yang lain, have you done your notes? Your note?
Dan Miss. Oke, dan ya. Oke, kita, we have 5 minutes left before the time is up. Jadi sebelum Miss tutup, Miss minta reflection dari kalian. Miss minta perwakilan dari kalian untuk menceritakan, please tell me what you have learned today. Mungkin Diki, could you tell me what you have learned today? Mampus. Diki, please. I just saw you. Maksudnya tadi di mana? Dari tadi di mana? Kayak baru bergabung. Baru bergabung dari mana? Saya di ruangan Sogip, Miss. Saya mau ikut jadi ketua Sogip, Miss. Oh, Masya Allah, langsung ketua ya. Mantap. Ya, aminkan ya temennya mau jadi ketua Sogips. Udah makanya sebelum jadi ketua Sogips, please tell me what you have learned today. Apa aja tadi yang sudah dipelajari? Jangan kabur, astagfirullah. Kalian nih ya. Kayak misalnya Kiki. Semua. Udah, Miss minta tolong yang cewek-cewek aja nih. Please, yang cewek-cewek yang senyap di akun XNSG ISPSE. Tadi ada Bunga, Yati, Alia, Salsa, Ayah. Oh iya. Ayah ini beda dengan Zannatul Huda ini. No, sama orang. Oh, sama ya. Tadi ada Iya, akunnya Zannatul Huda soalnya. Iya sama Miss, tapi dipanggilnya Ayah. Ya jauh sih. Oke. Iya, kok bisa Jauh dipanggil banget. Ayah? Jauh banget, Miss. Panggilan kecil ya berarti. Ya, Oke, ini kita malah ngerumpi terus dari tadi kalian nih. Please, Yati deh. Yati, please. Yati, could you please tell me what you have learned today? Apapun, terserah yang bisa disampaikan. Yati, where is Yati? Yati mana Yati? I don't know, Yati is gone, I guess. Kok gone? Itu yang di belakang siapa yang menulis di papan tulis itu? Dimas, Miss. Dimas ganteng. Bunga. Kalian satu kelas apa gimana sih? Satu kelas, Miss. Cuman di atas berisik banget, jadi kita ngungsi di sini. Iya, Miss, berisik banget. Di atas cowok ya? Cowok apa cewek? Di atas. Mereka heboh berarti. Ya udah, ya Allah, ini tidak ada yang memberikan reflection hari ini. Miss minta tolong Bunga. Bunga, please tell me what you have learned today. Nanti saya suruh Miss. Tadi aku nggak baca, Bang. Ini nggak punya. Kita bahas apa aja deh hari ini? Kita bahas apa? What we have discussed today? You're gonna be in problem, bestie. Dapat mengetahui kepribadian seorang Barack Obama. Itu siapa Betul, yang Masya Allah. Zaki ya? Jaki, Miss. Zaki sepertinya Dan semangat sekali. Selalu membantu temannya. Dari tadi kan ada yang menjawab, Miss. Langsung aja, Miss. Iya nih kalian. Siapa nih yang sepi? Nur Nur Aulia biografi Hafizoh. teks ya juga, Miss. Nur Aulia, are you here? Tidak terdeteksi kalian nih siapa yang di rumah, siapa yang di kelas. Resa Safitri, are you here? Hilang. Ya, Miss, kenapa, Miss? Oh ya, yaudah. Please Resa, tell me what you have learned today. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Ketawa. Silakan. Halo Resa. Pani. Dapat pelajari hari ini. Mm-mm. Ayah bantuin. Oh iya, features of biography teksnya tadi ada 4. Ada function, Mm. biography function is to provide information of someone life story. Terus ada karakteristik based on research, and karakteristik is describe someone life. Yang terakhir karakteristik apa ini? Aduh, nggak bisa baca tulisan sendiri. It is in a form of event narasi. Oke, itu thank you ya Ayah dan Tadi- Resa yang dibantu Ayah, thank you. Miss, itu Resa berjemur, Miss, jadi baru join. Oh iya, it's okay. Nah, Miss, Soalnya ini- positif nih. ya Allah. Jadi kalian di mana? Well, Resa di mana soon. sekarang? Resa Di rumah. di tempat isolasi, tapi isolasi di Palangka, bukan di GIPS. Oh, terus suara Iya. oh ya, Ayah tapi di kelas ya tadi. Resa Kopit. Ya Allah. Kalian jangan Makanya diskriminasi terhadap itu ya, Resa terhadap Copit. yang terjangkit. Resa Copit. Udah, oke. Sudah 11.25. Oh ya, ini Miss minta tolong kalian Di Resa, Miss. Apa, kalian Miss? jangan lupa tulis ini ya, introduction, series of event sama closing.
Oke, Sambil Miss Miss. menutup sesi hari ini, tolong dicatat ini, ntar Miss tagih pas Miss sudah di gips, dan kalian juga yang di gips. Yang Catat masih ceritanya, Miss. isolasi, masih karantina, Enggak, Miss harap tulisannya aja. cepat sembuh ya, dan cepat dikeluarkan Doakan dari Miss saya besok karantinanya. keluar Miss saya jadi seminggu pas. GWS Resa. Ya, yang sakit. Oke, so before Miss doakan saya keluar besok Miss saya. Aduh Miss saya stres Miss Iya. saya. Yaudah ya Zaki supaya tidak stres lagi. Jangan, Miss. Jangan didoakan, Miss. Ya Allah, kalian nggak Ah. boleh jahat gitu sama Miss temennya. buat buaya Ya. jahat orang dulu Miss saya. Miss, Resa didoain cepat positif katanya. Jangan gitu ya Allah ya Allah. Udah. Ini Miss belum tutup kalian nggak habis-habis nih kelas sama Miss. Oke, so before we close today's session, let us recite Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf mohon maaf. Thank you for your hard work hari ini belajarnya dan terima kasih kerjasamanya. Sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan lift ya. wabarakatuh. Thank you.